Kenyeba dugutigi ani Sanogo dugutigi olu ka laɲinin kɔnɔna la syndicat de transporteur n'o ɲama ye Mugutar Jaabi ye an'u ka partenaire n'o ye honorable Fode Ture ye u ye Sanogo sira dinga minnu be u y'olu lafa ka se ka taga ni ka segin ko nɔgɔya Kenyebakaw ma min ye samiya natɔla ye. Aw ni wula Kenyeba kunnafoni kan. Kenyeba kunnafoni, le vrai info de Kenyeba. Bitenen do nyala juin kalo hotle mugani fla 2020 kase katagani ga segi ko nɔgɔya min ye Sanogo ani Kenyeba o cɛmancɛ sira ye ni samiya bɔra n'a fɔra ko fo ka bɔ ni aéroport yɔrɔ ye pour que u ka se ka Kenyeba lasɔrɔ ka se ko bɔ ye cogo min na min ye an ka dugutigi fila ye n'o ye Seku Sisogo n'o ye Kenyeba dugutigi ye ani Seku Sisogo tuguni n'o ye Sanogo dugutigi ye u ye welelikan bila ka taga mɔgɔw ma minnu bɛ se k'u dɛmɛ ka se ka Sanogo ani Kenyeba o filancɛ dilan cogo min na min ye olu ka taga ni ka segin ye ani Kenyebakaw ka lafiya o bɛ se ka kɛ cogo min na o baara de hukumu kɔnɔna la min ye syndicat de transporteur ye olu n'u ka partenaire n'o ye honorable Fode Ture ye u ye mobiliw ani ka se ka dépenses ani gasoiliw bɛɛ lajɛlen ta ka se ka taga Sanogo sira dinga minnu bɛ ye ka se k'olu lafa min ye taga ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya o dugu minnu bɛ Kenyeba kɔfɛla la o ni Kenyeba ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na aw bɛ se k'an ka ɲɛmaaw lamɛn Mamadu Magasaka. Transport mɔgɔw depuis sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo faso baara bonne volonté de don aw na nin sira in depuis sɔrɔ ni syndicat de transport ninnu olu de b'an jigi kɔrɔ n'i ye baara in dɔ kɛlɛ i ye kɛlɛ bi ala ni ninnu sababu mun b'i mago don na i ma problème kulo bɛ se a la an kɔni ye nin nane siri ko bɛɛ ka na lasigi ko fɔ mɛriw an yɛrɛ de bɛ nin bɔra nin dɔ kɛ volontariat la y'a mɛn ala ni transporteur ninnu. Dugutigi yala o i ka nisɔndiya bɛ yɔrɔ jumɛn na bi nin sira in pour que a taga ni ka segin bɛ cogo min na an b'a dɔn nin samiya da ma. Nisɔndiya bɛ nin ko tɔ ɲamɛ sira in a darali a nafa bɛ dugu mɔgɔ bɛɛ de ye y'a mɛn minnu bɛ kɛrɛfɛ o minnu bɛ wula kɔnɔ minnu bɛ yan o parce que nin sira in labɛnni a wajibiyalen don a tɛ jɔ depuis sɔrɔ ni ninnu transporteur ninnu bɛ an dɛmɛ la ka sira in baara. Yala folikan b'i ma k'a las'u ma wa. Ne kɔni bɛ foli di syndicat transport ma ka bɛn vraiment façon de ɲumanw don i b'a kɛ dɔw ye n tɛ man carburant sɔngɔ d'i ma i m'a kɛ nata la kabari sero i bɛ bɔ bula la bɔla la ɲan ta ma an kɔni jigi ye olu de ye y'a mɛn la jeunesse musow t'a bila tɔ kɛ parce que mais principalement transport kɛrɛnkɛrɛnnenya la ninnu de kan ka fɔ parce que façon de ɲumanw de nin ko ninnu y'a yira de k'a fɔ vraiment ninnu b'u faso fo n'o tɛ la route là c'est la route principale ça il faut le dire vraiment on continue pas de vécu parce que an fɛnɛ ka baara in min kɛ tɛ sisan nafolo tɛ se ka dugutigi an b'a dɔn k'a fɔ ko transporteur bɛ yan nka organisation wɛrɛw fana bɛ yen mais n'a u sɔnna n'u sɔnna dɛ u bɛ se ka transporteur ta ɲɔgɔnna kɛ yala welelikan b'i ma bi ka ɲɛsin olu fana ma. bon welelikan min bɛ ma ka ɲɛsin olu la dugu dilanli a tɛ mɔgɔ kelen bolo y'a mɛn olu yɛrɛ bɛ yɛrɛ dɔn y'a mɛn n'u farali ɲɔgɔn kan ka fara transporteur ninnu kan moi je pense que a bɛ da yɔrɔ dɔ la a tɛna da ye o kɔni o confirmation bɛ n bolo k'a di population mɔgɔw ka n'i jɔ i jɔyɔrɔ la i bɛ se min na faso baara la i k'o kɛ o de ka ɲi o de sigiɲɔgɔnya ɲuman ye. I ni ce dugutigi. Dugutigi i ni sɔgɔma. Aba ni sɔgɔma. I bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu f'a ɲɛna. Ne tɔgɔ Seku Sisogo Sanogo chef de village. Ok dugutigi an ɲɛ b'a la bi k'a fɔ ko aw bɛ Sanogo ni Kenyeba cɛ. Min ye sira min bɛ Kenyeba ni Sanogo fara dinga minnu b'a ni ɲɔgɔn cɛ
ka se ka dilan yala dugutigi aw ye nin hakilina sɔrɔ cogo di a ye nin hakilina sɔrɔ parce que a kɛra cogo o cogo an bɛ sigili kɔfɛ an bɛ degun min kɔnɔ ni samiya sera ala yɛrɛ de b'a jate lɔ ala ka kɛ n nana maire fɛ n y'a fɔ maire ye ko kabakuru min bilalen bɛ kurumakolin tɔ vraiment a ka kabakuru in d'an ma an b'an ka sira baara sisan n'an ma baara a man d'anw na fanga bɛ fanga dɛmɛ donc n ko n'i y'a ye n bɛ makasili ye dɔ wɛrɛ la tɛ samiya sera awa ne Segu Sisoko dugutigi ani Keɲeba dugutigi an farali ɲɔgɔn kan an ye kow labɛn an ye Keɲeba labɔ ka Sanogo labɔ ka tila ka na ko ka sira dilan ala ko adamadenw bɛ lafiya sɔrɔ cogo min an fana tilala tuguni ka i ma kasi syndicat ɲɛmɔgɔba ye Mugu an y'a yira a la k'a fɔ vraiment Mugu i fanga fara an fanga kan an ka sira ka dilan n'an ka sira man dilan vraiment an bɛ dusukasi mɛn na ala yɛrɛ de y'a lɔ ala y'a kɛ awa Mugu fana ko ni ala sɔnna k'a bɛ bulu la ko k'a bɛn bi tɛnɛn ma donc bi tɛnɛn kɔnɔ k'u bɛ na ni ala sɔnna mobiliw bɛ na u bɛ baara in kɛ k'a nimisi wasa parce que n'i y'a mɛn dugu sira le dɔn ni sira tɛ yen dugutigi fɛn o fɛn n tɛ dugutigi kelen tɛ dugutigi fɛn o fɛn n'i bɛ sigida o sigida la bɛɛ k'a ɲini an ka gouvernement dɛmɛ bɛɛ k'a ɲini an ka fanga dɛmɛ fanga bɛ se ka dɔ kɛ mais i yɛrɛ fana ka dɔ kɛ donc ne kɛ n kɔni bɛ wele ka mɛn la k'a di dugutigi bɛɛ lajɛlen ma k'a la dugutigi n'a la Sɛnɛkɛbuguda n'a ka dugumɔgɔw vraiment dugu o dugu n'u ka surun ɲɔgɔn na fangaw ka fari ɲɔgɔn kan ka sira baara o ka fisa an ka n'a fɔ ko fo gouvernement bɛ dɔ kɛ mais an yɛrɛw ka dɔ kɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ sira baara kɛ o ni bi tɛ kelen ye donc an ka na ɲina mɔgɔw kana ɲina i ka baara damina ne kɛ kɔni bɛ min fɔ Keɲeba mara ye k'a fɔ Keɲeba sigida la mɔgɔw ye k'a fɔ Keɲeba dugutigiw ye Keɲeba cercle dugutigi bɛɛ an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kumakan lasi ɲɔgɔn ma ni min tɛ se ka yɔrɔ min baara an ka fari ɲɔgɔn kan an ka miiriyalu kɛ kelen ye an k'i ɲɛsin Keɲeba dilanni la min ka di ne ye bi o y'o ye dugu min kɛ dugu denmisɛnnin ninnu ye Keɲeba denmisɛnnin ninnu Sanogo denmisɛnnin ninnu e yɛrɛ min filɛ nin ye ka na ka nin baara in kɛ an bɛ dugawu min k'aw ye aw k'aw masiri ala k'aw masiri an bɛ dugawu kɛ Keɲeba ta fanga ala k'a d'aw ma parce que an dugutigiw senbɛlan ye denmisɛnnin de ye ni denmisɛnnin ma sen tɛ ko min na an tɛ se ka fɛn ɲ'a la donc o y'a kɛ ko ne ka foli bɛ taga aw ma an ka foli bɛ taga syndicat mɔgɔw ma an ka foli bɛ taga maire ma an ka foli bɛ taga commandant ma vraiment u bɛ baara la u bɛ i jantuli an k'u Keɲeba mara kɔnɔ n'u mɛn t'o ye ko bi vraiment an kɛ ko ne ka barika ni tantuli bɛ laali k'a la administration kan k'a la mairie kan vraiment an kɛ ko ne bɛ ala deli la hali bi ala k'an kun ɲɔgɔn na n'an ko mairie mɔgɔw ye n'an ko gouvernement mɔgɔ o mɔgɔ ye k'a fɔ vraiment a ye n dɛmɛ an ka yan yɔrɔ baara an ka fangaw fara ɲɔgɔn kan an ka baara a tɔgɔ di man tɛ mɔgɔ kelen na a bɛ bɛɛ de la donc ne kɛ kɔni bɛ min fɔ vraiment an k'i janto ɲɔgɔn na an ka sake k'i janto ɲɔgɔn na hali sisan an bɔra maire bara sisan ale ko kelen in de la an y'a yira Keɲeba jamana an ka mɔgɔkɔrɔbaw an bɛ sigili sanu le ma an bɛ sigili sira le ma an bɛ sigili laada le ma garankɛw minnu bɛ yen n'u bɛ jura baara la u k'a dabila n'u m'a dabila an y'i sara autorité bɛɛ la k'a fɔ ni garankɛw yɛrɛ jura ka yɔrɔ o yɔrɔ tɔnbɔlɔmaw k'u minɛ k'u siri k'a la jura kan yen nɔ u kana minɛ sira kan dɛ jura kan parce que sariya m'a fɔ an ka laadala ko de don anw fana ka ko ladilanni tɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw ka ko ladilanni de don vraiment an kɛ kɔni bɛ Keɲeba ɲɛmɔgɔw bɛɛ fɔ la parce que kabakuru in bɛɛ bilali yan ni maire ma sɔn an t'a ta mais maire vraiment an tagara an ye ɲininkali k'a la ka kabakuru ɲininkali k'a la vraiment a y'a ta k'a d'an ma nisɔndiya ni karama ni bonya ni karama la hali sisan an bɛɛ bɔra ale de bara vraiment dɔgɔyali kɛ kɔni t'an ni ɲɔgɔn tɛ lu mɛn t'o ye ko bi an bɛ ala tanto an bɛ ala ni ala kira tanto an b'aw tanto e yɛrɛ min bɛ ka ja in tourner ten an bɛ duwawu ye ala ye denmisɛnnin ye ala k'i kɛ mɔgɔkɔrɔba ye ala ka laban ko ɲuman k'i ye Keɲeba ta fanga Keɲeba ma siri Keɲeba ma daraja Keɲeba labɔli kɛnɛma o bɛ ala bolo a bɛ kira bolo a b'aw bolo ɲuman ni juguman ni min ye juguman ye aw an ka ɲɔgɔn wele k'i ɲɔgɔn kɔsa ye an y'a fɔ maire ye vraiment an b'a barika la a ye kuru in d'an ma an ye yɔrɔ in bɛɛ baara aw fana bɛna kan k'an dɛmɛ ka baara in masiri an bɛ dugu mɔgɔw fo la an bɛ jamana mɔgɔw fo la dugutigiw k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Keɲeba mara kɔnɔ o haruma ka bɔ dugutigi bɛɛ la dugutigi fɛn o fɛn n'a bɛ Keɲeba cercle kɔnɔ an falu ye i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an fana k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tɔnbulumaw k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Keɲeba cercle tɔnbuluma bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma conseil o dugutigi o an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana dilan. Je suis chauffeur. Actuellement aussi, je suis le président du syndicat du transport. Monsieur Jabi, an y'a b'a la bi k'a fɔ an bɛ Keɲeba ani Sanogo cɛ sira min bɛ yen aw bɛ kan ka dinga minnu bɛ yen ani aw bɛ kan k'u lafa
yala mun ye ɲin hakilinan di aw ma bi pour que ka se ka ɲin baara ninnu kɛ. Bon, hakilila min kɔni b'an na nin ko in na o man daminɛ bi la quoi parce que an bɛ baara in na sisan sira baara la a bɛ président de Samuka na depuis an ka gɛrɛ bɛɛ bɛ sigi sini jɛyɔrɔ la o donc an bɛɛ tun bɛ jɛ ka sira in baara ɲɔgɔn fɛ n'o ye Kɛɲɛba Dugukɔnɔna ni fɛnw ye o donc fo don na fo bi ni sira baara ko kɔni wulila an se fɛn o fɛn a ko la an b'a kɛ o la ni minnu tun bɛ jɛ k'o sira baara ni fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ bi n'an y'olu dɔw ka kalifa minɛ u la n'o ye Sadio Kamara ye n'o ye Mawu ye Lajura Fadiga ninnu bon donc an b'ala deli Ala k'a fɔ k'olu ye ka farik'u ye o la n'olu bɛɛ de tun bɛ jɛ ka baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne kɔni bɛ fɛ ka min kɔni fɔ dɔrɔn pour Kɛɲɛba ko la an kana to mɔgɔ kelen ma de duuru kɛ karisa de ka baara da bilalen bɛ nin kama n'a ma kɛ an t'a kɛ non commune ka bon o kama cercle ka bon o kama ni min bɛ se ka min kɛ waati min na bɛɛ lajɛlen k'i se kɛ n'a farala ɲɔgɔn kan a bila la gɛlɛya min b'an kan dɔ bɛ b'a la mais n'an y'an sigi k'a fɔ non nin entreprise de baara bɛnnen bɛ nin ma soit que karisa de ka baara bɛnnen bɛ nin ma n'a ma nin kɛ an t'a kɛ dɔ ka baara bɛ se ka bɛn fɛn dɔ ma a bɛ compter a la mais i bɛ taa sɔrɔ e min bɛ kɛrɛfɛ se dɔ bɛ e ye ka ko in kɛ ka tɛmɛ ale kan relation dɔ bɛ la ka tɛmɛ ale kan o ne kɔni bɛ se ka min fɔ dɔrɔn Kɛɲɛba jeunes ye k'a fɔ syndicat dɔw ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen jɛkulu bɛɛ lajɛlen min bɛ se ka min kɛ waati min na an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka an seko kɛ Kɛɲɛba ko la. I ni ce. Kɛnɛ nisɔndiya mun de ma ne bɛ an ka denmisɛnninw fɔ k'u barikada parce que n'i y'a ye an yɛrɛ bɛ an jɔ la ka nin kɛ c'est que gouvernement de ye jɔyɔrɔ ye nin ye mais ni gouvernement ma se ka kɛ n'an yɛrɛ sera ka kɛ donc vraiment u y'a ta ni hakilina ɲuman dɔn donc mɔgɔ b'u fɔ k'u encourager halisa an bɛɛ ka nin kɛ parce que n'i y'a ye ko jamana mɔgɔ kelen tɛ se ka dilan donc an kana nin bɛɛ to gouvernement ma olu de kan ka kɛ mais n'an yɛrɛ jateminɛ ka kɛ vraiment a ka ɲi quoi donc ni bɛɛ kɛra ten bon baara caman bɛ kɛ jamana kan parce que nin yɔrɔ in ni samiya sera ka n'a ye ko in ka dɔgɔ tɛ mais a bɛ mɔgɔw lajɔ ko ni seginna ka taa aéroport kan fanga ka bon n'i bɛ tɛmɛ dɔrɔn an bɛ sira bloqué tile kelen tile fila maa tɛ se ka tɛmɛ n'a fara donc c'est pour cela u ye nin hakilina ta ko ka yan dilan. Balimakɛ i ni ce. Balimakɛ i ni tile. Ça va bien Makasa. Bon monsieur Makasa janni n k'i fɔ fɔlɔ n bɛ partenaire bɛɛ lajɛlen fɔ c'est parce que nin t'anw fɔlɔ ye ka nin kɛ Kɛɲɛba yan c'est pas la première fois ni la dernière fois salon an y'a ɲɔgɔn kɛ on a mobilisé plus de 4 millions k'a don Brandina la tout le monde est témoin de cela donc Sanogo dugutigi y'a jira an na k'a fɔ a ka sira man ɲi c'est impraticable bon nous sommes au début de l'hivernage donc anw syndicat des transporteurs syndicat des chauffeurs an ka mobiliw de b'a siraw kan donc an y'a ɲini ka na ka baara in kɛ pour que mobilitigiw ka lafiya population ka lafiya Sanogokaw ni musokɔnɔma bɛ yen ni banabagatɔ bɛ yen c'est la seule route pour k'a ka hôpital lasɔrɔ donc anw tɛ se k'an sigi an n'an ka se an b'o yira an se dan an b'o de yira partenaires b'an na honorable Fode Ture ale ye machine d'an ma k'an ka siraw dilan donc mɔgɔ caman y'an dɛmɛ yawa an tɛ se k'a bɛɛ citer mais an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn nin kɔni an bɛ nin continuer de parce que c'est un syndicat qui est très bien assis à Kɛɲɛba donc o sirako kɔni ni mɔgɔ sera ma ko nin b'i la sira la an bɛ wuli an ni se ye min ye an b'o kɛ an tɛ wari minɛ mɔgɔ si la n'i nana n'i y'an dɛmɛ nin mɛn an b'o kɛ. An b'a dɔn ko i y'a yira k'a fɔ ko aw ka syndicat ka hami ɲɛmɛ ɲɛ fɔlɔ o ye Kɛɲɛba ka taga ɲɛ a n'a ka sabati ani Kɛɲɛba ka denw olu ka bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na yala bi ni mɔgɔ wurila mais a se t'a ye a b'a fɛ vraiment aw syndicat mɔgɔw a se b'a ye wariko la nka a se t'a ye ka se ka baara kɛ yala aw pɛrɛlen dɔn bi ka se k'a tigi accompagner wa. Monsieur Makasa, une très bonne question. Anw Kɛɲɛba yan bi mun b'anw jɛlen Kɛɲɛba bi Kɛɲɛba ni goudron kelen dɔrɔn de bɛ Kɛɲɛba une seule route a ma paran ka taa côté si fɛ ni o fana o bɛɛ kari-kari la o goudron ce n'est plus praticable depuis maintenant 2 ans Kɛɲɛba Bamako a goudron bɛɛ b'a dɔn gouvernement yɛrɛ b'a dɔn même l'autre jour an y'a lajɛ k'an taa TP la k'a ɲɛfɔ TP directrice ye ka sirako f'a ye n'an ye mɔgɔ sɔrɔ hali bi même se k'an dɛmɛ an ka se ka Kɛɲɛba sirako naw dilan il y a des villages ni samiya sera u tɛ se Kɛɲɛba yan u tɛ se ka na u ka musow bɛ jigin u bolo de u ka banabagatɔw bɛ t'u bolo de parce qu'il y a pas la route ce problème là c'est pas aujourd'hui an bɛ laɲini min kɛ an b'a kɛ de pour que jamana in ka bɔ nɔgɔ la. An b'a dɔn k'a fɔ k'i bɔra ka kuma min fɔ tɛ a ye hakilina kura d'an ma
min ye la route internationale Bamako kana Kenyaba ya an b'a dɔn k'a fɔ ko aw de ni mobiliw ye accident ni fɛnw kɛ aw de bɛ wuli ka boribori kɛ yala o aw ka jateminɛ sira tiɲalen ni sisan na yala i ka hakilina na yala accident jeli bɛ kan ka k'a kɔnɔ a tɛ se ka compter o monsieur Magassa on peut pas compter c'est tous les jours il faut que camion tigi un gros porteur plus de 40 tonnes il dit droite bila ka taa gauche fɛ tu es obligé parce que dinga même bi droite là tu peux pas descendre. Donc tout le monde est là à pratiquer la meilleure partie de la route. Donc c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'accidents dans le sac de Kenyaba. Parce que c'est là des mains. Tout le goudron a été dessoucié qu'on ne peut même pas pratiquer. Donc en Kenyaba, le gouvernement fait vraiment, le gouvernement a Kenyaba. On sait que pour l'homme est malade, mais on a Kenyaba donné. Parce que même misalé, il fallait un gasoil là. Sauf que il y a un goudron qui a panna. Il y a un comme un pan bila. Ako ko gasoil le banna ka réservoir là alors que si ça ne fallait pas gasoil là ota ikabako yawa ça c'est voyez Kenyaba est risque fin bébé Kenyaba mais nous sommes en panne on n'a rien, on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas de route, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien à Kenyaba. Le cercle de Kenyaba c'est le dernier cercle du Mali alors qu'il y a 5 mines à Kenyaba, 5 mines à Bébé là. Donc on ne va pas gouvernement qui a tout le Kenyaba sinon ça ne va pas. Merci Magassa. I bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu f'a ɲɛna. Ne tɔgɔ Seydou Sissoko. Monsieur Sissoko, yala o I bɛ se k'a fɔ an ye bi mɔgɔ minnu nana ka na n y'a lajɛ aw tun bɛ ka baara kɛ ni aw bolo de mais an ɲɛ b'a la masinbaw bɛ yan ani camion caman u nana ka n'aw dɛmɛ yala o mɔgɔ minnu nana aw dɛmɛ I bɛ se ka olu ye jɔnw ye de. Voilà n'i y'o fɔ ne yɛrɛ fɔ fɔlɔ vraiment I ni ce ya hakili ɲuman bon an ye baara in daminɛ bon mugu nana k'an sɔrɔ baara in na ka sɔrɔ an ma fɛn fɔ parce que an bɛ nin baara in na politique ko tɛ foyi tɛ quoi an bɛ nin baara in na an yɛrɛ de ye quoi parce que janni ka fɔ I ka ɲɛmɔgɔ ye nin kɛ o y'a sɔrɔ I yɛrɛ ye dɔ kɛ quoi bon n'i y'a ye mugu yɛrɛ nana ka an sɔrɔ nin na a tɛmɛtɔla don k'a bɛ taa Fadou bon a nana an sɔrɔ nin baara in na a b'a dɔn an ye baara mun na baara ɲuman don a ye layidu d'an ma k'an bɛna don ɲuman an y'a fɔ k'an bɛna lundi o semaine na bon Ala y'a kɛ an nana e yɛrɛ ɲɛ bɛ mobili ni machine na ale yɛrɛ donna Kenyaba dugu kɔnɔ ka mobili ni machine ɲini k'an dɛmɛ quoi n'o ye Mukutari Jabi ye quoi awɔ. Merci beaucoup. U b'a fɔ ma ko Yayani ne ka baara ye transport ye. Monsieur Keita an ɲɛ b'a la bi k'a fɔ ko Sanogokaw olu ka sira o réhabilitation an b'a fɔ français la ka se k'a labɛn ka ɲa pour que taga ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya Kenyabakaw ma surtout an ka samiya in kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fana k'a fɔ a ka ca sisan an bɛ se k'a fɔ san kelen ni don an bɛ don min na I ye mobili bila Kenyaba kɔnɔna la sɔgɔma ani wurada fɛ u bɛ kan ka Kenyaba ville valoriser I yɛrɛ ka fond propre la yala o mun y'i motivé bi ani nka nin ye jumɛn y'i bila ka na I jɔ nin baara yɔrɔ in kan en tant que transporteur ka na syndicat de transporteur mɔgɔw fɛ yen. Hakilina min ye ne bila o la Kenyaba ɲɛtaga an bɛɛ bɛ o le nɔfɛ sira dilan min don ne bɛ syndicat de bɛɛ la Kenyaba syndicat ko tɛ syndicat ko don anw ye Kenyabakadenw ye an kan ka wuli gɛlɛya min bɛ Kenyaba ka se ka gɛlɛya in kɛlɛ ka bɔ yen donc o kama la n'an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na an bɛ se ka nɔgɔya min kɛ an bɛ wuli an bɛ o nɔgɔya wuli boloda pour que an Kenyabakadenw ka se ka lafiya sɔrɔ ni an bɛ y'an sigi k'i bolo da ɲɔgɔn kan k'a fɔ Kenyaba autorité de bɛ Kenyaba dilan an dun ɲɛ bɛ Kenyaba la Kenyaba bɛ tagabolo min kan an yɛrɛ ɲɛ b'a la donc o de kosɔn anw t'an ta kɛlɛ ko se b'an ye ou bien se t'an ye ou bien k'an bɛ kɛ tigɛ dugu kɔnɔ anw kɛnɛ mana wuli se min b'an ye k'a kɛ Kenyaba ɲɛtaga la anw bɛ o kɛ baara de kɛ ka Kenyaba siraw ka bɔ Kenyaba fo Kenyaba n'a lamini bɛ n'an y'a mɛn ko sira yɔrɔ yɔrɔ tiɲɛlen don an bɛ wuli se min b'an ye k'a kɛ a sira dilanni la an b'o kɛ a sira dilanni la Kenyaba arroseli a tɛ kɛlɛ dɔwɛrɛ kama pour que ka Kenyabakaw kisi bana jugu ma ani poussière surtout dɔgɔtɔrɔso da n'a fɔra banabagatɔw de bɛ lajɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ o sira bɛ cogo min na poussière de bɛ tilenna ka don olu kan ale mɔgɔw tɛ se ka dumuni kɛ Kenyaba arroseli kun nafama yɔrɔ dɔ ye o ye pour que mɔgɔ adamadenw ka se ka lafiya donc Kenyaba dilanni an bɛɛ de b'an bolo di ɲɔgɔn ma pour ka se ka dugu dilan n balimacɛ ye sana dɔ fɔ k'a fɔ n'i ɲɛ bɛ citerne mobili citerne a falen bɛ gasoil la o mobili kelen in bɛ jɔlen wula kɔnɔ
ko a bɛ pan de carburant de la pan de carburant carburant de dun bɛ kivu kɔnɔ sitani falen don donc Keɲeba bɛ o bolo le kan bi donc an ka jɛ an ka hakili to Keɲeba ɲataga an bɛ ɲataga sɔrɔ cogo min an bɛɛ ka don ni o sira ye an bɛɛ ka jɛ ka hakilinaw kɛ kelen ye ka Keɲeba dilan Keɲeba bɛ bɔ dingɛ in kɔnɔ cogo o cogo an bɛɛ ka ale deli ala ka o ta fanga d'an ma pour que an ka se ka Keɲeba bɔ situation min na bɛɛ b'a dɔn courant tɛ ji tɛ sira tɛ Keɲeba bɛɛ b'o dɔn hali mɔgɔ mɔgɔ tɛ Keɲeba bɛɛ b'o dɔn hali dunan mana na Keɲeba b'i b'a dɔn ka bɔ Bamakɔ ka na Keɲeba i bɛ se yan cogo min i yɛrɛ de b'a dɔn donc o ma se wele da la ne kɛnɛ bɛ min fɛ dɔrɔn sebagaya tɛ sentanya tɛ ni fɛn bɛ se b'i ye k'a kɛ Keɲeba ye i k'o kɛ Keɲeba ye Keɲeba bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ tan sinon n'an y'an sigi ko ɲɛmɔgɔw de bɛ nin baara in kɛ baara in tɛna kɛ dɛ baara tɛna kɛ dɛ Keɲeba sera enclavé parce que an bɛ tigɛ yɔrɔ bɛɛ la Keɲeba ni Sanogo tɛ n'i y'a jateminɛ k'a fɔ Bereni na pont in ka tigɛ o ma se ka dilan fo anw transporteurs ka bɔ k'o dilan o dilannen kɔfɛ Keɲeba ni Sanogo sira bɛ cogo min na bɛɛ ɲɛ b'a la anw transporteurs de bolo bɛ k'a dilan Keɲeba dugu kɔnɔna bɛ cogo min na bɛɛ ɲɛ b'a la ji min bɛ sigi Keɲeba dugu kɔnɔna la hali o ji tɛ sigi la Keɲeba ni Sanogo ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ɲɛ b'a la. N balimakɛ i filɛ nin ye ka kuma min fɔ Keɲeba dugu kɔnɔ ko yala aw transporteurs a hakilina b'aw la bi ka wuli don dɔ la Keɲeba sira dɔw bɛ ka se k'olu fana dilan min ye ville yɛrɛ kɔnɔna ye. Bon anw delila k'o kɛ o an delila ka Keɲeba dugu kɔnɔnaw dilan an delila ka Keɲeba dugu kɔnɔna dilan TP dalala tun ye dingɛ le Bendiya kɛrɛfɛ salon na sini ye tun ye sira tigɛ pewu an transporteurs de wulila ka camions ta ka gabakuru ta k'a ye dilan k'a lafa k'a yɔrɔ bɛɛ dilan ka lycée dalala k'a dilan awɔ hali sini n'an yɔrɔ tiɲɛlen ye Keɲeba dugu kɔnɔ n'a se b'an ye se min b'an ye k'a k'a la an b'o se k'a la pour que mɔgɔw ka se ka lafiya sɔrɔ taga ni ka segin la. Merci beaucoup monsieur Keita. Mamadou Diop Sogoyo ko. OK. N balimakɛ e bɛ bɔ village jumɛn na Keɲeba yan? Ne bɛ bɔ Sanogo. A Sanogo ni Keɲeba tɛ o ye 4 kilomètres ye ne b'o Sanogo. N balimakɛ n ɲɛ b'a la bi k'a fɔ ko an bɛ Sanogo ani Keɲeba cɛ. Aw bɛ kan ka dingɛ minnu bɛ sira la ani yɔrɔ minnu n'a ka kan ka tigɛ aw bɛ kan ka olu lafa foro la. Yala o aw denmisɛnninw mun hakilina ye aw bila nin na bi pour que aw kana ka se ka sira in yɔrɔ minnu n'a bɛ na tigɛ samiya in kɔnɔ ka se k'o prévoir o kana tigɛ cogo min na. Parce que i ye ɲininka o la o diyara n ye yanni n k'i ka ɲininkali jaabi n bɛ foli kɛ fɔlɔ n ka foli bɛ Keɲeba n'a lamini bɛɛ lajɛlen ani Keɲeba jeunesse ni Sanogo jeunesse a ka n'a bila Sanogo dugutigi ni Keɲeba dugutigi la n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye n'i ye ɲininka nin na monsieur le journaliste nin tɛ an fɔlɔ ye nin t'an fɔlɔ ye ka nin baara in kɛ an tun bɛ baara in kɛ depuis n'an bolo de la an dama dama bɛ jɛ k'a kɛ k'a sɔrɔ an b'a k'an bolo de la ni pelu bon partenaire dɔw fana bɛ bɔ ka na u b'an dɛmɛ donc parce que gɛlɛyaba de bɛ Sanogo ani Keɲeba ni Keɲeba cɛ yala yala na samiya fɛ sabula sira man ɲi sira man ɲi e yɛrɛ ɲɛ b'a la dingɛ wulu bɛ sira fɛ dingɛw bɛ sira fɛ donc ni samiya donna dɔrɔn o bɛ kɛ sababu ye ka Sanogo ni Keɲeba tɛgɛ ɲɔgɔn na de fɛn fɛn bɛ bude kɔfɛ a b'aw bɛɛ lajɛlen tɛgɛ ɲɔgɔn na donc sisan aw kun y'a daminɛ o cogoya la an ni an yɛrɛ propre moyen ye mais maintenant alhamdulillah an kɛra sɛbɛ y'an bolo an ye mɔgɔw sɔrɔ sisan mun b'a la ka na an dɛmɛ an ka o hakilinata bɔra mun na fana an ka dugutigi ani Keɲeba dugutigi olu de jɛra ka nin hakilinata falen kɛ o dugutigi Gundo Segu Sisogo ani Keɲeba dugutigi n'o fana ye Segu Sisogo ye voilà o Segu olu de jɛra ka fara anw denmisɛnninw kan ka na ka an ma dɛmɛ ka an tintin k'an jukɔrɔma tintin ka na an ma dɛmɛ nin baara in na bi bon u sera mɔgɔbaw fana ma comme i yɛrɛ ɲɛ bɛ matériel la cogoya min na olu fana bɔra ka na fara an kan bi voilà o de don kɔrɔfɔ ye a bakuruba ye. Hakilina min y'an bila la yanni n k'o fɔ n bɛ jama fɔ ne yɛrɛ fɔ bon comme kuma ka gɛlɛn ne yɛrɛ ma bon Keɲeba ni Sanogo an bɛɛ de sigi ɲɔgɔn ma yan a dugutigiw de dɔgɔnin kɔrɔw bon directement o don na u ye kira bila min na ko bɛ fɛ ka sira labɛn ala kɛ anw nana an ye furu t'an bolo la ka furu kɛ dingɛ kɔnɔ komi sedu y'a fɔ cogo min tan Mutari nana sɔrɔ a la ɲɛfɔli kɛra a yɛrɛ ye mobili fara ɲɔgɔn kan syndicats ye mobili fara ɲɔgɔn kan ka baara in kɛ bon mais toujours an kɔni bɛ ɲini Keɲeba n'a lamini cɛ ka daminɛ Keɲeba fo Sanogo fo ka taa bila dafɛdugu bɛɛ la quoi c'est à dire anw de ye kelen ye quoi n'i y'a mɔgɔw ma n'an ka yɔrɔ la cogo o cogo an ka bɛn an ka yɔrɔ labɛn ni faamaw y'a ye k'a fɔ bɛn b'an ka ko la u bɛ siran an ɲɛ quoi o hakilina kɔni o de ka mɛn ne bolo.
damina Keɲeba ma ka taa bila an ka dafe dugu bɛɛ lajɛlen na bon moi précisément ne yɛrɛ ye baara minnu kɛ sira baara minnu kɛ bon k'a fɔ ko ne ba bɔra Fogo la waati ne ye baara fɛn fɛn ye Keɲeba lamini na Fogo lamɔgɔ bɛ bɔ cogo min n ma mɔgɔ ye bɔra ten quoi mais n b'a ɲini Keɲeba lamini bɛɛ fɛ komi ne yɛrɛ ye syndicat mɔgɔ dɔ ye ne bɛ syndicat baara kɔnɔ mais n tɛ a fɛn ye quoi mais an kɔni an ka laɲini kɛ an ka bɛn an ka si syndicat ma politique ko tɛ foyi tɛ an b'u wala bila le waati dɔ ye min fɔ anw ye an ka bɛn an ka taa yɔrɔ minnu ma ɲi an ka makasi ye jeunesse ka bɛn ka baara in kɛ bon directement ni faamaw ye jeunesse bɛnnen dɔrɔn u bɛ siran ɲɛ mais en tant que an man bɛn a ka gɛlɛ an ka se ka faamaw fana sɔrɔ a ka sago ye quoi. Merci beaucoup. Aw ni ce aw ka faamuyali la k'an bɛn Keɲeba kunnafoni wɛrɛw kan don nataw la.